बणईर पूर्वतन विधायक जनार्दन देउरी महोदय बर्तमान फ्लैग होस्टिंग करुँच। आपड़ देखिपे बर्तमान फ्लैग होस्टिंग चली। बणईर पूर्वतन विधायक थिले जनार्दन देउरी महोदय। भारत भाग्य विधाता उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नाम गाए तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक गाए भारत भाग्य विधाता। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ये बणईगढ़ मो वर्तमान आम बणई माइंस इंडस्ट्रियल मिनरल मु वर्तमान यूनियन शंखेश्वर बारिक को कहबी से साधारणतंत्र विषय रे विपद उद्बोधन देवे। वर्तमान निर्मल भड़ा को कहबी मु साधारणतंत्र दिवस विषय रे विपद उद्बोधन देवे। आजिकार यही 76 गणतंत्र दिवस रे आमर बणई आईच यूनियन मजदूर संघर सभापति तथा मुख्य प्रचारक श्रीयुक्त जनार्दन देउरी अनुकीयतरे आम अनुष्ठित होगा जाऊँ एवं संगे संगे मोर जड़े वरिष्ठ व्यक्ति एक जिला परिषद परमेश्वर नायक एवं यूनियन आमर यही प्लांटर मुख्य प्रेसिडेंट श्रीयुक्त योगेश्वर नायक एवं तनु भाई विद्या भाई एवं मोर श्रमिक गण भाई भाई मैंने मुझे कहबी मुझे यही मोर यूनियन जड़े मेंबर तथा भाइस सेक्रेटरी मोर ना निर्मल घणा विशेष मुझे कहबी अर्पण कर आजिकार यही संग्राम रे महापुरुष मान को विजय देखापी भारत बेलाभूमि रे रक्तदान करी आमर यही भारत भूमि को स्वाधीनता करने संगे संगे 1950 मसीहा जनवरी 24 मसीह संविधान नियम अनुष्ठित होता तेणु या बजाय रखा मन रखा एवं समस्त एकता कर तिरंगा तले एकता समस्ते निजर कर्मक्षेत्र को आगे नेबा एवं समस्त को बजाय रखी समस्ते आगपथ हो नियम कानून रे मानी चलियापाई आमर महान महान व्यक्ति माने नियम कानून को लेखि जाइछन्ति संविधान नियम को। तेणु मुझे कही मोर वक्ता को बंद करुच्ची। वंदे मातरम। जय पूर्वतन जिला परिषद श्रीयुक्त परमेश्वर नायक को अनुरोध करुच्ची सी ये साधारणतंत्र दिवस विषय किसी उद्बोधन देवे। आज 76तम साधारणतंत्र दिवस रे आज मोर मुख्य अतिथि आज जहाँपाई आम आज पताका उत्तोलन कर पारू जहाँपाई आज बणई मजदूर माइनिंग वर्कर्स जो लिखाई बहुत उद्यम तांकर प्रचेषा तेणु तांकर समय कोड़ार बहुत अभाव आउ दुई जगह से पताका उत्तोलन करेंगे तेणु मुझे बहुत धन्यवाद देवी से कथा रखी आज कमंड प्लांट पाई से मैंने आगामी दिन में कौन करेंगे आज से स्वाधीन साधारणतंत्र दिवस रे आपण मान दुई कथा उद्बोधन देवे। आज यही साधारणतंत्र दिवस रे आपण मान सम्मुखें कहूँ जो भाई भौणी मैंने मजदूरी कर जो भाई मैंने चाकरी कर ऑफिसर नाई ये मजदूर नाई ये खलासी नाई ये हेल्पर नाई ये यूनियन सब आपण मान सहयोग कर
ମୁଁ କୁସୁଣ୍ଡି ଗାଁକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବି। ମୋର ଅତିଥିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ନୁନକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା, ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା, ଆମେ ତା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଉ ଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା। ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ମୋର ଅତିଥିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଭାରତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ৭୭ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଏବଂ ଆମ ୟୁନିୟନର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଆଜି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବଣେଇ କମଣ୍ଡ ଗାଁରେ ତଥା କମଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ବଣେଇ ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ନାୟକ ମହୋଦୟ ତଥା ସବୁଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ବଣେଇ ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏହି ବଣେଇ ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ ୱାର୍କର୍ସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଟୁ ନାୟକ ତଥା ଶିବଶଙ୍କର ନାୟକ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କମଣ୍ଡ ଏବଂ କୁସୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାଉସୀ ତଥା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକି କୁମାରିକା ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦେଶର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଦେଶର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଳାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦରିଦ୍ରତା ସୀମାରେଖା ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂଜ୍ୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଇନଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜଣେ 18 ବର୍ଷ ଯୁବକ ବାଜି ରାଉତ ଏବଂ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଝରର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିପ୍ଳବୀ ମାଦ୍ରିକାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆମ ଦେଶକୁ କିପରି ଇଂରେଜ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦେଶକୁ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ କରାଯିବ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଖସଡ଼ା ବା ସମ୍ବିଧାନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା। ସେ ଇଂରେଜର ସମ୍ବିଧାନ ହିସାବରେ ଆମର ଶାସନ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ
जे आमे जदि तांको शासन तांकर खसड़ारे किंवा तांकर संविधान रे आमे जदि कार्यकारी करवा ताहले देशर लोक मानक पई किछि आमे करि परिबा नै। प्रथमे लोकंकु गोटे खाइबाकू किपरि मिलिबो एवं खंडे पिंधिबाकू मिलिबो किंवा कौनसी कर्म नियुक्ति हो पारे ए दिगरे चिंता करी संविधान एपरी भाव में डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर नेतृत्व में सारा पृथ्वी से प्रत्येक देश को जाई कौ देशर कौन संविधान अच्छी से भाव में चिंता करी से 2 वर्ष काल लगिगला प्रत्येक देश को बुझाई। तेणु से लिखित भाव में आनी विभिन्न प्रकार संशोधन कले महामनीषी माने संशोधन कलापर भारतर गोटे महान संविधान गठन कराला से सबु वर्गर लोक सबू लोक एवं साधारण लोक गरीब लोक आदिवासी हरिजन लोक चिंता कले जे चिंता करी से संविधान गठन कले कि खसड़ा तैयारी कले से खसड़ा तैयारी है 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख दिन से दिन ठारू यही जो जातीय तिरंगा पताका जो फरफर हो उड़ुची या मन पकड़ापी प्रत्येक सरकारी ऑफिस हो स्कूल हो कॉलेज हो कल कारखाना हो खनि खादान हो कि ग्रामांचल माने जो भी गोटे क्लब कर गोटे अन्य कौन संस्था कर जगार समस्ते आज पताका उत्तोलन कर सारा भारत वर्ष लोक मैंने आपण मैंने जानीथे से समस्त योजना बाबद करा 1947 मसीहा पूर्व भारत जिते स्वाधीन न होता से समय आमर श्रमिक संगठन केवल आईएनटीसी माने इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्रेड यूनियन सीआईटी माने आपण मैंने जानीथे सीपीएम रो तेणु ये दुईटी दल माने श्रमिक संगठन रे रही जितेबाला इंग्रेज माने आम लोक मान अन्याय अत्याचार कर आसुले से ही समय ए श्रमिक संगठन माध्यम दमन कराला एवं से हार मानिले जे लोक माने किमिति सुविधा दिज्व तेणु ये संगठन जदि गठन ही न था आज श्रमिक माने से मालिक माने ही हैरान हरकत करते कम पैसा देते कि विभिन्न प्रकार जो 8 घंटे 12 घंटा 24 घंटा इंग्रेज मान कार्य समय से खटौते तेणु श्रमिक संगठन द्वारा एवं भारतीय जातीय कांग्रेस द्वारा आज भारत वर्ष स्वाधीनता पाइला एवं गणतंत्र आम स्वतंत्र भाव में लाभ पाइले। तेणु यही साधारणतंत्र दिवस आम जो पालन करुचु या आमर जानी भारत वर्ष स्वाधीनता दिवस एवं गणतंत्र बा साधारणतंत्र दिवस आम पालन करुचु या मन पकड़ापी जदि यहाँ पालन न करा होता ताहले लोक मैंने सब भूली जाते आपण मैंने जानी आम जो कमोडर जो स्टील प्लांट है आज जो लोक मैंने प्रथम जगह देते जो अवदान रही लोक मानी से भाया लोक आज ये पवित्र गणतंत्र दिवस रे समस्ते धन्यवाद देवा एवं समस्त पेट पाटना से चिंता कर जो देते प्रभुत्व संपत्ति को देते तेणु आम चिंता कलु जेहेतु कंपानी लोक मान चाकरी दौला लोक मान कम दरमा दौला से जो कम करुले तेणु आम गोटे समस्ते मिलमिशि गाँव समस्ते 36 पार्टी जो समस्ते मिलमिशि गोटे श्रमिक संगठन आम करवा श्रमिक मान सुरक्षा देवा श्रमिक मान किपरि भल रखिपर से दिगरे चिंता करी आम जो गठन करूँ काल नदी पाखे से जो आमर शिव मंदिर अच्छी से मंदिर पाखे समस्ते जाइए समस्ते से संगठन कर्मकर्ता चयन कराला गठन कराला से दिन ठार आमर कार्यकारी चली जहाँ थाए मुझे ये कर्मकर्ता मान को कहबी जो बुनाई माइंस एंड इंडस्ट्रीज वर्कर्स यूनियन जो मैंने कर्मकर्ता अच्छा से मैंने सबू समय श्रमिकर कौन असुविधा हुए निश्चित भाव से सहयोग करेंगे क्या चाकरी बाहर कर दिहला कि क्या कम पैसा देला कि कौन सी आबसेंट गला बाहर कर दौरान बसई दौरान यही जिनटा से गुरुत्व देवे जमी से श्रमिक मैंने निजर भल भाव में से कम करें और जो मैंने भी कम छाड़ी दौरान से बुझे कि निजुक्तिर व्यवस्था कर
এই পবিত্র সাধারণতন্ତ୍ର দিବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଜି ନୂଆ ପଡ଼ିଯିବ ସେଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କମ୍ପାନୀ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କମ୍ ଦରମା ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଅଧିକ ଦରମା ଦେଉଛି, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଦରମା ବାଲାକୁ ଅଧିକ ଦିଆ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହିଁ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କି ମାଆମାନଙ୍କୁ ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଗଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଇବେ, ତା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବେ କି ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼େଇକିରି ଯେମିତି ମଣିଷ କରିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାଙ୍କର କେମିତି ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର। ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ବୃହତ୍ତର ସମ୍ବିଧାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ତାହାଠୁ ବୃହତ୍ତର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଖଟିକିଆ ଦୈନନ୍ଦିନିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ତା ଭିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନରେ ବା ଖସଡ଼ାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟ ଆଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏକତା ଭାବରେ ରଖିବା, ବାନ୍ଧି କେମିତି ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେମିତି କରିକିରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦିନେ ଗୋଟେ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ସଭାଟେ କରାଯିବ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଗଠନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା, ସେ ଭୂମିକା ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ସଭା ମିଟିଂ କରାଯାଇ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ କେହି ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ କରିବନି। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷ ଗଠନ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛେ ଏହି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ମାଆର ସନ୍ତାନ, ଗୋଟେ ବାପର ସନ୍ତାନ ଭଳି ଭାଇଚାରା ମିଶି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା, ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ ଯେଉଁଦିନ ହେଲା, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଦେଶରେ ଆମର କିଛି ନଥିଲା, ନା ଖଣି ଖାଦାନ ଥିଲା, ନା କଳକାରଖାନା ଥିଲା, ନା କୃଷିଜାତ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କୃଷିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ଜବାନ ନାମରେ ନାରା ଦେଇକିରି କୃଷିମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ, ଲୋକମାନେ କେମିତି କେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1952 ମସିହାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାହେଲା। এই কালতা কিংবা বর্ষা লোহা খনি ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣି ଖାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବସି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ, କରାହୁରି କୁହନ୍ତୁ, କୋସୁଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଟମୁଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗାନିଜ ମାଇନ୍ସ ଥିଲା, ଏମିତି ସେ ଏରିଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାଷ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ପାଇଗଲୁ, କେଉଁଠି କାମ କରିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ କମଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ଆଳୁ ଏଇସବୁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ତରଭୁଜ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଦଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବେ ଇଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ଚାଷ କରି ଶାଗ ଫାଗ, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ନହେଲେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଦର ଦାମ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ଚାଉଳ ଦର କୁହନ୍ତୁ, ଡାଲି ଦର କୁହନ୍ତୁ, ଆଳୁ ଦର କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି? ଆମର ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନି। ଆମେ ଯଦି ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ଯଦି ଧାନ ଚାଷ ବି କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଜର ତ 6 ମାସ ପାଇଁ
से जमीन उत्पादन कर आम खाई पारते कि आम भूली जाऊे जे आम 8 घंटा कम करदेलु तापर आम भूलू यही जिनटा किंतु समस्त आज ये पवित्र गणतंत्र दिवस रे आपण मानक आह्वान दूची अनुरोध करुँची तेणु आपण मैंने समस्ते से दिगरे मध्य चेष्टा करूँ चाषटा हेले चाषर निश्चित भाव में भल भाव में खावा पाइबा एवं पनीपरिया हेले तरकारी फरकारी खाइबा तेणु से दर गुड़िक बढ़ी सब बाहर आसूची तेणु गाड़ी भड़ा देकर आणुंट तेणु दर बढ़ी जाऊँगी एक कथा आपण मैंने समस्ते गुरुत्व दे जो मैंने शिक्षित अच्छा जो मान लोक चिन्हुंट जानुंट से बुझे पारे लोक मान तेणु से चेष्टा करूँ तेणु गणतंत्र दिवस साधारणतंत्र दिवस समस्त को अनुरोध करुँची जो भाई माने भौणी माने माँ माने श्रमिक हिसाब से अच्छा से माने श्रमिकर काम निश्चित भाव में 8 घंटा जगह 6 घंटा करूँ से कंपानी लाभवान हेले आम कहीपर तुम लाभर अधिक आमको पैसा दियो तुम ये लाभ कर बर्तमान सुधा प्लांट आमर लाभवान हो पारिना तेणु आम समस्ते सहयोग कले गोटे जिनस हो पार जमी 5टा अंगुड़ी अच्छी एकाथरे मुठा कले तार शक्ति जी आसे कि प्लांटा हूँ समस्त खाली घंटा बाइंसर नुहे ए प्लांट हूँ समस्त आम जदि जमी बाड़ी दे न था सहयोग कर प्लांट होना था तेणु श्रमिक जो अच्छु आम श्रमिक हिसाब से कि ऑफिसर हिसाब से जो मैंने भी अच्छा आम स्वार्थ को कम रखी समस्त समूह स्वार्थ को आम देखा ताहले जाइए ठीक भाव में चली पारा ये कही मोर वक्तव्य समाप्त कर जय भारत माता की बर्तमान कमांडो यूनियन पताका उत्तोलन उत्सव में योगदान कर आम मान को साफल्य मनित करछंती जे से आम यूनियन तरफ अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँगी। बर्तमान मो कहवाक चाहूँगी जे आम कमांडो स्टील प्लांट रे काम करथिबा श्रमिक भाई भौणी मानकू आपण मानकर सहयोग काम कर जोटा माइस गत डिसेम्बर मसरे गोल्ड माने स्वर्ण पदक पाई आपण सहयोग तेणु वर्तमान आपण माने जेहेतु भल काम कर भारत सरकार रुंगटा स्टील प्लांट को स्वर्ण पदक प्रदान कला यही ध्यान रखी आपण माने 8 घंटा काम करंतु जो ठेकेदार आपण मान को कम प्राप्य प्रदान करुच्ची आम यूनियन ऑफिस आसी अभियोग जनातु आम तार समाधान करूँ। गत वर्ष आपण मान जानते श्रमिक भाई भौणी माने 2-3 ठेकेदार बोनस प्रदान करनथिले डेहरी बाबू को निर्देश रे मैनेजमेंट के आम स्रोतोलन कलु जाओ 108 जनकर बोनस कंपनी डायरेक्ट अकाउंट खाते प्रदान कला यही जदि आपत्ति अभियोग आसे आम यूनियन तरफ सुचारू भाव में आम आपणकर अभियोग को पदक्षेप नहीं मैनेजमेंट पाखे उपस्थापन करूँ। मुझे बेसी किसी कहूना आ मुख्य अतिथि आमर कहीदे बर्तमान आमर सभा भंग करुचु एवं माँ भौणी कहूँ आमर अनुष्ठान तरफ मिष्टान मटन कर साथी ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।